السلام على رسوله الأمين قدوة الصابرين وعلى آله وأصحابه أرباب التوكل واليقين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة আজিয়া 26 তারিখ মে 2025 আই অনারার ভাই শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंती ख्वाकन जरूरी हतलरे हाजिर ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। आय सबसे पहले पूरा रोहिंग्या कौमरे हतायान जाना दिवल्ला सर कि बोले हले पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर आर अमीर साहब जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह ताआला इबाये रोहिंग्या कौमरे जुलुमत्तु नजात दिवल्ला और अरकानर जमीन मदे आजादी आदल अमन कायम करिवल्ला बोलियरे निजर घरबाड़ी निजर बहुआन निजर खुशिर जिंदगीरे वक्फ करियरे और कुर्बानी दियरे 2016 तिलती निजे बाजे अरकानर जमीन मदे ताकियरे बेशा बेशी मेहनत और कुर्बानी दिए 2016 तिलती लगातार 8 बছর পর্যন্ত ও মোর রোহিঙ্গা কৌমল আমি সাবর কুরবানিন পুরা দুনিয়ায় জানে আর দিকে আর হার উগ্র রোহিঙ্গা কৌমর দিলর ভিতরে জানা আছে এতলা বলিয়ারে অনরা হনহার তম্মাদে অনরার লিডার जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार कुर्बानी इबार मेहनतरे अनरा हनहार तम्मदे फरेने हरिबा एतल्लाने आजिया पूरा रोहिंग्या कौमत्तु जागा जागा निजर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह बोलियारे बेगुनुतु दिल खादेर और दिल जलेर शुद्ध अनरा रोहिंग्या कौम न देश विदेशे আছে দে ইমানি বা এনাকল জেতারা রোহিঙ্গা কৌমর লিডার জনাব আবু আম্মর জুনুনি হাফিজুহুল্লাহ ইবাল্লা বলিয়ারে আওয়াজ তুলের আর দুয়া করের তারার বেশা বেশি শুকরিয়া আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারারে বেশা বেশি জাযায়ে খাইর দুক আয় পুরা রোহিঙ্গা কৌমরে আরকান হতা জানা দিওয়াল্লাহ সারিয়ান কি বলে হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হক সাথে আল্লাহ সাথ তাকে জিন্দিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন শরীফের মধ্যে হয়ে ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনা তাকাউ ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন আল্লাহ যে জিন্দিল্লাহ জাম দিবদক না হক ইনশাআল্লাহ কোনো কিসিমার নুকসান আর আমি সাবরে পৌঁছানে হারিব আই আলল এলান হই হারিয়ম পুরা রোহিঙ্গা কওমর মন্ত্রী আর আমির जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबाये रोहिंग्या कौमरे खनो किसिमर बेसा किना न करे और एंदिल्ला रोहिंग्या कौमरे खनो किसिमर जुलुम न करे और खनिक के साथे नाहक मुआमला न करे अनरा यान बेगुने जाना दहता यान ही दलील और अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबा हक कर वरदे यान यार बाद आई पूरा रोहिंग्या कौमरे आरकान हता जाना दिवल्ला बोलियार सर यान की बोले हले पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह ताआला इबाये एकनानो बयान बेशाबिशी मेहनत और कुर्बानी दियारे ए मजलूम रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोलियारे हर एकन निजाम हर एकन तरतीब हर एकन उसूल आरारे बनायरे दिए यान अनरारे पूरा रोहिंग्या कौमरे जना दिदे निजाम इन एक दिन अल्लाह न रोहिंग्या कौमे जेतो दिन आजादी न हवा एतो दिन पर्यন্ত আমি সাফার বানা দিয়া নিজাম বাকি থাকিব ইনশাআল্লাহ জারি থাকিব।